Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, j'espère que vous êtes tous en bonne santé et que vous avez profité de vos vacances malgré les mesures de confinement imposées, bien sûr, pour l'intérêt de tout le monde. Dans ces circonstances que le pays traverse comme tous les autres pays du monde, il est encore nécessaire de poursuivre les mesures préventives contre la pandémie de Covid-19. Ainsi, nous ne serons pas en mesure de rejoindre nos universités, nos amphis et nos laboratoires après les vacances de printemps. Pour cette raison, j'ai pensé que nous devrions continuer nos cours à distance en utilisant des méthodes et des outils de réunion ou d'enseignement à distance. Toutefois, avant de commencer ces cours, je vois que nous devrions d'abord voir ensemble quelques produits pour vous présenter justement les outils que nous allons utiliser, comment les installer sur les ordinateurs et les téléphones, comment rejoindre les classes et les salles virtuelles. Et ce sera le contenu de la présente vidéo et de quelques autres vidéos qui vont suivre, Inch'Allah. أعزائي الطلبة، أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية وأن تكونوا قد استمتعتم بعطلتكم رغم إجراءات الحجر الصحي المفروضة طبعا لمصلحة الجميع، وأن تكونوا قد استغليتموها فيما فيه منفعة وفائدة. في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد كسائر دول العالم، حيث يتحتم علينا مواصلة الإجراءات الوقائية ضد جائحة كوفيد-19، تستلزم الظروف أن يتواصل الحجر الصحي، والذي لن يمكننا من الالتحاق بالجامعة إلا بعد أسابيع ربما. ولهذا ارتأيت أن نواصل دروسنا عن بعد، وذلك باستخدام وسيلة أو بعض وسائل الدروس والاجتماعات عن بعد. لكن في الحقيقة قبل أن نشرع في ذلك، علينا أولا أن نأخذ بعض الدروس للتعريف بهذه الوسائل التي سنستعملها، كيفية تثبيتها على الحواسيب والهواتف الذكية، كيفية الانضمام للدروس والقاعات الافتراضية إلى آخره. وهذا ما سيكون محتوى الفيديو الحالي وبعض الفيديوهات التي ستليه. Alors, pour assurer nos cours et TDTP à distance, nous allons utiliser cette application, ce programme, le Zoom Cloud Meetings. Nous allons voir sur cette vidéo d'abord une succincte présentation de l'outil. Ensuite, sur la deuxième vidéo, on va voir comment l'installer sur un micro-ordinateur. Donc, 2 installations sur computer. Et sur une troisième vidéo, comment l'installer sur les smartphones, sachant que certains étudiants n'ont pas de micro-ordinateur ou préfèrent beaucoup plus utiliser leur téléphone. Ils préfèrent aussi utiliser la connexion de leur téléphone. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles j'ai opté pour ce logiciel. ابتداء من تاريخ انتهاء العطلة، سنتلقى محاضراتنا والأعمال التطبيقية والموجهة عن بعد باستخدام هذا البرنامج، برنامج زوم. أولا سنرى في هذا الفيديو عرضا موجزا للبرنامج،
ثم في الفيديو الثاني كيف نثبته على جهاز الكمبيوتر، وفي الفيديو الثالث إن شاء الله كيف نثبته على الهواتف الذكية، علما أن بعض الطلبة ليس لديهم أجهزة كمبيوتر أو يفضلون كثيرا استخدام هواتفهم أو استخدام الإنترنت المربوطة مباشرة بالهاتف. وهذا في الحقيقة أحد أهم الأسباب التي جعلتني أختار هذا البرنامج. Alors, premièrement, pour présenter l'outil, alors le Zoom Cloud Meetings est l'un des leaders des programmes de communication vidéo d'entreprises modernes. Il a été développé avec une technologie avancée aux États-Unis par la société Holistic Communications, avec l'avantage de fonctionner sur une plateforme fiable pour assurer des réunions et des entretiens d'entreprise à distance. On l'utilise aussi lors des conférences vidéo, audio, pour les chats, et donc c'est un programme très efficace pour tout type de webinaire. يعد هذا البرنامج من البرامج الرائدة في مجال الاتصالات الفيديو الحديثة. تم تطويره باستخدام تقنية متقدمة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل شركة Holistic Communications، مع ميزة التشغيل على منصة فعالة لضمان اجتماعات أو مقابلات عن بعد، مؤتمرات الفيديو بالفيديو والصوت، ويستعمل أيضا للدردشة. إذن هو برنامج مناسب جدا لجميع أنواع المقابلات عبر الإنترنت. Alors, pourquoi j'ai opté pour ce programme? Tout simplement, je vois personnellement que c'est un programme très simple et approprié pour des étudiants avec différents bagages et compétences en matière d'informatique ou dans le domaine des médias automatisés. Le programme permet à l'enseignant de présenter les conférences en présence de ses étudiants oralement, ou il peut aussi partager un tableau blanc avec ses étudiants, et donc il peut faire son cours comme s'ils étaient ensemble en classe. Il peut aussi partager sur l'écran de l'ordinateur des fichiers de tout type, donc des fichiers PDF, PowerPoint, tout comme on le faisait en classe avec un datashow. Plus impressionnant encore, on peut aller naviguer directement avec les étudiants sur le web. Étant un outil interactif, l'avantage que présente aussi ce programme est qu'il permet justement l'interaction et la discussion entre le professeur et ses étudiants. إذن ببساطة لماذا وقع الاختيار على زوم؟ في الحقيقة أرى شخصيا أنها وسيلة غير معقدة وبسيطة مناسبة لطلبة بمختلف إمكانياتهم ومهاراتهم في مجال الإعلام الآلي. يسمح هذا البرنامج للأستاذ بتقديم المحاضرات آنيا وبحضور طلبته، وتكون الدروس شفوية أو كتابية، حيث يمكن للأستاذ مشاركة الطلبة صبورة بيضاء وتقديم الدروس خطيا كما لو أنه في القسم. يمكنه أيضا مشاركتهم عبر شاشة الحاسوب ملفات مختلفة، ملفات باوربوينت أو PDF، كما كنا نقوم بهذا باستعمال جهاز عرض البيانات الداتاشو. ويمكننا أيضا تصفح صفحات مباشرة على الإنترنت مع بعض.
تعتبر وسيلة زوم أداة تفاعلية، حيث يسمح هذا البرنامج للأستاذ بالتحاور والتفاعل مع طلبته، طرح الأسئلة من طرف الطلبة أو الأستاذ كما تعودنا عليه في دروسنا. هذا إذن تقديم موجز للبرنامج الذي سنستعمله، وأدعوكم بعد هذا متابعة الفيديو الثاني إن شاء الله. Donc, nous avons vu ensemble une présentation rapide de l'outil que nous allons utiliser. Et là, je vous invite, chers étudiants, à voir la vidéo numéro 2 pour s'initier à l'installation du logiciel sur vos micro-ordinateurs. Et merci pour votre attention.